Okay, mang previously discuss kaliyo, mang noun already start kare clear. Wait a minute. Mang noun start kare open noun ki chikam de manga already proper noun plus manga common noun already well clear. Now today I'm going to discuss ko concrete noun. जी concrete noun से तो अब हम discuss को abstract noun clear. उस concrete noun से तो वही concrete noun ची कम दे refer to tangible object. Tangible object मतलब दादे चिता सुई touch कावले शी लीदले शी तो ली शी tangible object लगा ज़ बदलता वाला मर table ची कम दे दायो चले दायो tangible object clear. तासी लीदलेम शी तासी touch कावलेम शी या substance that perceived through senses. Senses amongst the 5 senses, the sight, the touch, the hearing, the taste, the smell. But deep through ban chita su kawale shi sense kawale shi. This is substance chita su perceive kawale shi. Perceive kawal matlab dare understand kawale shi. Ye tasu chikala yushis understand kawale shi. The 5 senses putrubani no agata mang da هغه شیز نوم ته من concrete noun وو صحیح ده ها و زمونږ څه چې کوم دی identification دی چې موږ به څنګه پته لګو چې دا concrete noun دی صحیح ده نو concrete noun identification دا دی چې they can be experienced physically به تاسو experience کولای شي تاسو به feel کولای شي physically صحیح perceived through 5 senses or 5 senses putru bani veta su perceive kawale shi understand kawale shi they represent specific adaba represent specific tangible object ya substance you specific object ya substance bas kaya tangible object ya substance bas kaya represent kai us mangdal ta example ho di already tas ta pata ho lageda che concrete noun se ta hoy us example to wori sahi na example number 1. The dog chased the ball in the fog. That dog chikam the dog. Dog matlab the animal de. See देखना. That tangible de kana de. See देखना. तासी physically तासी lidle shijara the dog de. Tasi. That's it. Dog type she's chikam ela kaishwala. See है. No so that dog chikam the dog chased the ball in the fog. The dog starts the concrete noun. See the ball and starts the noun, the concrete noun. Now dog is a concrete noun is it represent physical tangible animals that can be seen and touched. Tasili dilem shi or touch kawlem shi. Now that's a concrete noun. But that she picked up the colorful flowers from the garden. دا فلاور چې کوم تاسو ټچ کولم شي او لیدلم شي او دا یو tangible thing دی نو د وجي د دې نیم چې کوم دی دا تاسو concrete noun دی tangible object that can be seen and touched صحیح ده اوس پسې راشه abstract noun لا abstract noun چې کوم دی abstract noun د دې الټ دی صحیح ده دا abstract چې کوم دا आइडिया या कंसेप्ट या इमोशन या क्वालिटी से सके ताल्लुक साथी सही रेफर किया या भाई आइडिया जाहिर या बता से कंसेप्ट जाहिर या भाई इमोशन जाहिर या भाई क्वालिटी जाहिर सीधा नोस और दाता सो परस्यू कवले नशी 5 सेंसेस पुत्रु बनता है दाता की परस्यू कवले नशी और दा इंटेंजिबल थिंग्स सके रिप्रेजेंट के इंटेंजिबल मतलब दारेगा ना चिता सु नशी दे सीधा चीज वजूदी नहीं हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस दी आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट कंसेप्ट पर रिप्रेजेंट कई या ब इमोशन रिप्रेजेंट की जज्बात चिकम या ब क्वालिटी खासियत या ब जो स्टेट चिकम रिप्रेजेंट की एंड कैन नॉट बी एक्सपीरियंस फिजिकल तासो नशे एक्सपीरियंस कवरी दे ऑफन डिनोट फीलिंग्स ideas that's a या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट चिकम तासो रिप्रेजेंट जला उस एग्जांपल दर कोम सही है एग्जांपल चिता सु तास ब जहन क्लियर छी ओस गोरा तासु गोरे लव चिकम लव मोहब्बत छोतो हुई दाता सु
physically لیدلی شي نشي لیدلی صحیح ده کنه او دا یو intangible شیز دی intangible دی clear no he love for music is evident in her passion for playing the piano نو دلته دا love چې کوم موږ highlight کو just one this one نو دا زموږ سره دا تاسو abstract noun love is abstract noun it represent emotion دا ست جذبات چې کوم یا feelings دا چې کوم احساسات دي یا محسوسي هغه څه کوي ظاهر and they cannot be seen تاسو لیدل شي نشي لیدل ټچ کول شي نشي ټچ خدین علاوه چې کوم تاسو دي justice چې کوم انصاف نو دا هم سره دا تاسو فیل کوئ تاسو لکه مطلب لیدل نشي دا یو concept دی دا یو idea ده سیده The concept of justice is essential for maintaining the fair society لپاره justice ضروری دی نو justice is abstract noun and it represents the concept idea rather than physical object صحیح ده نو دا زموږ چې کله صحیح تاسو کله concept یو intangible object ظاهري نو هغه ته موږ وایو اته موږ abstract noun د سینوم ته موږ abstract noun summary څه ده concrete noun چې کوم دی summary کې موږ سو ویل wait concrete noun چې کوم دی هغه represent کوي تاسو tangible object یو خبره یا دا به داسې substance represent کوي چې هغه تاسو sense کولای شي صرف 5 senses په تر باندې abstract noun چې کوم دی هغه intangible thing represent کوي او هغه emotion یا qualities represent کوي خاص زموږ concrete noun چې کوم دی identified by their physical nature the concrete noun or concrete the name نوم ظاهري concrete دی صحیح ده او solid thing ته ویل شي while abstract چې کوم abstract کوم د نوم ظاهري چې دا څه کوي دا به یو conceptual یا emotional یا intangible thing ته represent کوي اوس د simplicity لپاره ما تاسو ته یو ټیبل درکړی دی ټیبل کې تاسو وګورئ چې دې ډول کې فرق څه دی concrete noun او abstract noun tangible object or substance that can be perceived through senses the sense په تر باندې perceive کولای شي نه هغه ته موږ concrete noun هغه نوم ته وین concrete noun او یا یو idea concept emotion quality that هغه کوم intangible شي نه یا تاسو perceive کولای نه شي through senses هغه ته موږ سوې abstract noun هغه چې کله شي نوم ورکړي هغه abstract noun concrete noun تاسو represent کیږي په physical represent physical entity یو physical thing بتاسه entity مطلب physical یو thing یا یو substance یو object بتاسه کوي represent کوي جبکې دا بل چې کوم دی abstract noun دا به تاسو intangible thing represent کوي خدا چې کوم دی can be experience physical تاسو physically لیدلی شي experience کولای شي سیده so that concrete noun چې کوم لکه زه بتاته یم چې table نو ټیبل تاسو فزیکل ایکسپیرینس کولای شي کنه تاسو لیدلی شي کنه نو دا ټیبل نوم چې کوم دی دا تاسو کنکریټ نوم دی دا ټیبل چې کوم دی دا تاسو آبجیکټ دی صحیح ده او د دې نوم چې کوم دی ته ویل شي ټیبل او دا ټیبل نوم چې کوم دی دا تاسو سره دا کنکریټ نوم دی ځکه چې دا کوم آبجیکټ دا ظاهري دا ټینجیبل هم دی صحیح ده تاسو د سنسز په تر باندې ابزورب کولای شي پرسیو کولای شي مطلب ټچ کولای لیدلی شي د دې نه علاوه چې کوم دی دا یو فزیکل ثینګ ظاهري تر خبردار چې دا تاسو فزیکل ایکسپیرینس کولای شي example تاسو کلی dog flower table clear د دې علاوه چې کوم د تاسو abstract نه cannot be experienced physical تاسو نه example love justice او happiness سو چې سره خوشاله دي نه خو ته physically نشي د خوشحالي خو physically تاسو ښکاری نه دا just feeling دي just emotions دي صحیح کنه نو مونږه نن لیکچر کې چې کوم د ډسکس کو دو noun یو ته ویل شي concrete noun او بل ته ویل شي abstract noun so thank you for watching